Nel nome del Padre, del Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Alors je viens de la Bosnie-Herzégovine, du petit village de Medjugorje. Vengo de Bosnia-Herzegovina, del pueblecito de Medjugorje. ¿Se oye bien? Perfecto. Et je suis très heureuse d'être invitée. Merci aux prêtres qui m'ont invitée. Merci à l'équipe de préparation. Très heureuse d'être parmi vous. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber sido invitado y de estar aquí con vosotros, invitada y estar aquí con vosotros, y doy gracias a todos los sacerdotes y al equipo de personas que se han ocupado para que este acto tuviera lugar. Alors je suis venue comme témoin, moi-même je ne vois pas la Sainte Vierge, je ne suis pas une voyante, mais je suis venue comme témoin de ce qui se passe à Medjugorje. Yo he venido como testigo, yo misma no soy vidente, yo no veo a la Virgen, pero vengo como testigo de las cosas que están sucediendo en Medjugorje. Parce que depuis 1981, des événements très importants se passent là-bas pour le monde entier. Porque desde el año 1981 allí ocurren sucesos muy importantes para el mundo entero. Il y a 6 jeunes du village qui disent avoir vu la Sainte Vierge ce jour-là, depuis le 24 juin 1981, et qui en fait pour la plupart continuent à la voir. Hay 6 jóvenes del pueblo que afirman que en 1981 empezaron a ver a la Santísima Virgen, y de esos 6 todavía hay algunos que la ven todos los días. Et la Vierge, depuis 34 ans, nous instruit, nous bénit, nous visite, nous console. Y la Virgen desde hace 34 años nos visita, nos instruye, nos consuela, nous bénit. Nos bendice. Et c'est une série d'apparitions très particulières parce que justement, elle vient tous les jours voir plusieurs voyants, ce qui n'était pas encore tellement répandu dans l'histoire de l'Église. Son unas apariciones especiales porque la Virgen está viniendo todos los días a ver a los videntes, y eso antes en la historia no se había dado de una forma muy corriente, es una cosa especial. Alors pourquoi aujourd'hui vient-elle tous les jours et nous donne-t-elle des messages? Elle nous donne un message 2 fois par mois. ¿Por qué viene ella todos los días a rezar con los videntes y nos da 2 mensajes al mes para todos? Elle vient aussi fréquemment parce que c'est une maman. Viene con tanta frecuencia porque es una mamá, es una madre. Et une maman, c'est une personne qui vibre pour la vie de son enfant. Y una madre es una persona que vibra por la vida de su hijo. Et qui est prête à se sacrifier elle-même, à se donner complètement pour le bonheur de l'enfant. Y que está dispuesta a sacrificarse ella misma, a darse completamente por la felicidad de su hijo. Or, elle voit bien que ses fils aujourd'hui, ses enfants, sont dans une situation très difficile. Y ella ve perfectamente que sus hijos, que somos todos, en estos momentos estamos en una situación muy difícil. C'est-à-dire que le monde a perdu complètement sa sécurité. El mundo ha perdido completamente la seguridad. Sur le plan humain, sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie. En el plano humano, en el plano político, en lo económico. Sur le plan moral aussi. En lo moral. Même l'Église traverse des situations difficiles. Incluso la Iglesia está atravesando situaciones difíciles. Il y a beaucoup de persécutions. Hay mucha persecución. Et d'après les analyses, c'est une persécution des martyrs beaucoup plus nombreux aujourd'hui que dans le passé. Y según las personas que lo están analizando, en estos momentos la persecución que estamos sufriendo produce muchos más mártires que nunca más en el pasado. Alors, comme la Vierge est une mère, elle vient pour nous donner le chemin de la paix. Como la Virgen es una madre, pues viene a mostrarnos, a enseñarnos el camino de la paz. Et elle nous dit qui est notre paix. Y nos explica, nos dice quién es nuestra paz. Dieu est notre paix. Dios es nuestra paz. C'est-à-dire que plus nous allons nous rapprocher de lui, plus nous aurons la paix. Es decir, que cuanto más nos acerquemos a Dios, más paz tendremos. Et plus nous voulons vivre sans lui, moins nous aurons la paix. Y cuanto más queramos vivir sin Él, menos paz tendremos. Alors je vous invite à lire les messages. Elle nous demande de lire un message par jour et de les mettre en pratique. Os invito a que leáis un mensaje cada día y los pongáis en práctica.
À la fin de notre rencontre, vous aurez le choix entre plusieurs livres à votre disposition. Al final de este encuentro, ahí fuera tendréis unos libritos a vuestra disposición. Parce qu'il ne faudrait pas que cette rencontre soit un coup de bâton dans l'eau et que vous oubliez tout de suite après ce qu'il y a pu se dire. No sería bueno que este encuentro fuera como cuando le damos un bastonazo al agua, que después no pasa nada. Sería bueno que este encuentro sirviera para que nos marcara y pudiéramos también decírselo a otras personas. Je vous invite à décoller pour une vie nouvelle. Os invito a que despeguéis para una vida nueva. C'est le but de la venue de la Sainte Vierge. El objetivo de la venida de la Santísima Virgen es ese. Elle dit, chers enfants, que à partir d'aujourd'hui, ce soit pour vous une nouvelle vie. Ella nos dice, hijos míos, queridos, que a partir de ahora para vosotros comience una nueva vida. Car, chers enfants, vous ne comprenez pas l'importance de votre rôle dans les plans de Dieu. Porque, queridos hijos, no estáis comprendiendo la importancia de vuestro papel en el plan de Dios. C'est pourquoi je vous invite à prier. Por eso os invito a orar. Afin de comprendre l'importance de votre rôle dans les plans de salut pour l'humanité. Para que podáis comprender la importancia de vuestro papel en el plan de salvación de la humanidad. Et elle ajoute cette phrase merveilleuse qui est bien typique de la Sainte Vierge. Y ella añade esta frase maravillosa que es bien typique de la Sainte que es muy típica de la Santísima Virgen. Et moi, je suis avec vous. Y yo estoy con vosotros. Pour vous aider à le réaliser dans sa plénitude. Para ayudaros a realizar ese plan de Dios en plenitud. Alors, quel que soit notre âge, quelle que soit notre santé, quelle que soit notre situation sociale, nous avons chacun un très beau plan de Dieu pour notre vie. Entonces, cualquiera de nosotros, sea la edad que tengamos, la situación social que tengamos, nuestra situación personal, todos tenemos un precioso, un bonito plan que Dios ha hecho para nuestra vida. Et aujourd'hui, je vois que beaucoup de personnes n'aiment pas leur propre vie. Y hoy en día ella ve que hay muchas personas que no les gusta su propia vida. Elles pensent qu'elles ne servent à rien, qu'elles sont inutiles, qu'elles ont raté leur vie, que leur vie n'est pas intéressante, qu'elles ont été oubliées à la distribution des dons que les autres ont, etc. Hay mucha gente que piensa que su vida no sirve para nada, que no es una vida interesante, que los otros han recibido más dones que ellos, que su vida no es como la de los demás. Ça, c'est une grave erreur. Eso es un error muy grave. Parce que nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes. Porque nosotros no podemos juzgarnos a nosotros mismos. Et la Vierge, quand elle nous regarde, elle voit la merveille que Dieu a créée. Y la Virgen, cuando nos mira, ve en nosotros la maravilla que Dios ha creado. Le petit Jacob, quand il avait 10 ans au début des apparitions, el más jovencito de los niños, el pequeño Jacob, que tenía 10 años en el momento de la aparición, il décrivait le regard de la Sainte Vierge sur lui. Describía la mirada de la Santísima Virgen sobre él. Et il disait, elle me voit absolument dans le plus intime de moi-même. Elle connaît tout de moi. Y decía, me ve hasta lo más íntimo de mí. Ella lo conoce todo sobre mí. Et ce n'est pas un regard qui juge ou qui méprise. Y no es una mirada que juzgue o que desprecia. C'est un regard qui s'émerveille. Es una mirada que se maravilla. Et même si on a je dirais des couches de péché, de ténèbres en nous, incluso si tenemos capas de pecado o de tinieblas en nosotros, son regard est tellement bon et tellement pur qu'elle traverse ces couches de ténèbres pour rejoindre le cœur profond de la personne. La mirada de la Virgen es tan profundo y tan amoroso que es capaz de penetrar esas capas de pecado y de tinieblas para poder llegar justo al núcleo de nuestro corazón. Et quand la Vierge apparaît, les voyants sentent qu'ils sont grandis par le regard de Marie. Y cuando tienen la aparición, los que ven a la Virgen se sienten que la mirada de la Virgen los engrandece, los hace mejores. Et quand ils lui confient les problèmes qu'ils reçoivent de la part des pèlerins, des personnes qui les entourent, y cuando ellos le confían a la Virgen los problemas, que muchos peregrinos les han dicho, oye, coméntale a la Virgen esto, me pasa esto, y a veces son problemas muy difíciles.
Quand la Vierge apparaît, elle dégage une telle paix, une telle sécurité que les problèmes deviennent des toutes petites choses minuscules. Cuando la Virgen aparece, de ella se desprende tanta bondad, Tant de paix et tant de sérénité. tanta paz y tanta serenidad que los problemas se derriten y parecen pequeños, no son ya tan grandes. Alors nous avons hâte de la voir au ciel, bien sûr. Nosotros tenemos todos prisa por vernos con ella en el cielo, claro está. Mais déjà en la priant sur la terre, nous pouvons déjà recevoir ce regard qui nous purifie. Pero ya si nosotros le rezamos cuando estamos ya desde aquí, desde la tierra, podemos tener esa mirada que nos purifica. Et la Vierge nous invite à suivre Jésus comme notre bien-aimé, à aimer Jésus. La Virgen nos invita a que nos enamoremos de Jesús, a que lo sigamos como si fuera en nuestro bien amado, como estuviéramos enamorados de Jesús. Elle nous dit très, très clairement, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du très saint sacrement de l'autel. Nos lo dice claramente, queridos hijos, os invito a que os enamoréis del Santísimo Sacramento del altar. Et elle nous dit, chers enfants, je vous donne mon cœur, Y nos dice, queridos hijos, os doy mi corazón afin que vous puissiez aimer Jésus comme moi-même je l'aime. para que podáis querer a Jesús como yo misma lo quiero. Vous voyez un petit peu ce qu'elle nous montre, on est capable d'aimer comme Dieu aime. ¿Veis? Ella nos hace ver que somos capaces de amar como Dios ama. On a une capacité immense d'amour parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Tenemos una capacidad inmensa de amar porque hemos sido creados a imagen de Dios. Et quand on partira de ce monde, c'est ça qui restera. Y cuando nos iremos de este mundo, cuando nos vayamos de aquí, lo que nos quedará será eso. C'est-à-dire l'amour que l'on aura eu pour Dieu et les uns pour les autres. Es decir, el amor que hayamos experimentado por el Señor y los unos por los otros. Et lorsqu'on se rapproche de Jésus, notre Créateur, Y cuando nos acerquemos y estemos cercanos a Jesús, nuestro Creador, notre cœur se dilate. nuestro corazón se dilata. S'il était trop blessé, trop petit, trop mesquin, trop Si nuestro corazón era demasiado pequeño, demasiado mezquino, demasiado rácano, demasiado envenenado, alors notre cœur change avec la proximité de Jésus. nuestro corazón cambia con la proximidad de Jesús. Regardez les 12 apôtres que Jésus avait choisis. Mirad los 12 apóstoles que eligió Jesús. C'était des hommes tout à fait normaux, je dirais même assez quelconques. Eran personas bastante normales, incluso no destacaban mucho en nada. Il en a fait des saints par Judas, Y Jesús ha hecho de ellos unos santos, des grands saints. ha hecho de ellos unos grandes santos. Tous ont été martyrisés pour le nom du Christ. Y todos fueron martirizados por el nombre de Jesús, de Sauf Jesucristo. l'apôtre Jean, on ne sait pas comment il est mort. Menos San Juan, que no se sabe cómo murió, pero Ils ont tous eu le courage de verser leur sang par amour du Christ. todos tuvieron el valor de derramar su sangre por amor a Cristo. Et pourtant, au moment de la passion, ils se sont tous décarpillés. Y sin embargo, en el momento de la pasión, pues ya veis que todos se fueron y lo dejaron solo. Alors en fait, c'est parce que Dieu a un grand plan pour chacun de nous. En realidad, lo que sucede es que Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros. La Vierge nous invite à prendre sa main Y la Virgen nos invita a que nos cojamos de su mano, en nous disant « Je suis votre mère. diciéndonos, yo soy vuestra madre. Donnez-moi votre main, je vais vous conduire. Dadme la mano y yo os conduciré. Je veux vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Os quiero acompañar por el camino de la santidad. N'ayez pas peur. No tengáis miedo. Celui qui s'abandonne complètement à moi, El que se abandona completamente a mí, nos dice la Virgen, le jour de passage entre ce monde et l'autre monde, en el momento de pasar de este mundo al otro mundo, il n'aura pas de peur. no tendrá miedo, Parce que déjà sur la terre, il vivra quelque chose de la joie du ciel. porque ya en la tierra estará viviendo un poco de la alegría del cielo. Vivre avec Marie, c'est déjà commencer son ciel. Vivir con María es ya un poco empezar a vivir el cielo. Et Marie nous instruit pour que nous puissions nous rapprocher de Jésus, Y María nos instruye para que podamos acercarnos a Jesús, mais d'une manière très concrète comme une mère le fait. pero de una forma muy concreta, como hacen las madres. Elle nous invite par exemple
à abandonner le péché. Nos invita, por ejemplo, a que abandonemos el pecado. Parce que, dit-elle, avec le péché, on ne peut pas être heureux. Porque ella dice, con el pecado no se puede ser feliz. Mais elle a répété cela avec tant d'insistance. Y esto lo ha repetido con tanta insistencia. Parce qu'elle voit qu'aujourd'hui dans le monde, le péché est devenu une chose normale. Porque ella ve que hoy en día en el mundo el pecado se ha convertido en cosa normal. Même dans certains cas, on glorifie le péché. Y en algunos casos se glorifica el pecado. On appelle bien le mal et mal le bien. Se le llama bien al mal y se le llama mal al bien. Alors la Vierge, pour nous faire comprendre l'importance de cela, La Virgen, para hacernos comprender la importancia de esto, un jour, elle nous a donné un grand exemple à Medjugorje. un día nos dio un gran ejemplo en Medjugorje. Moi-même, je n'étais pas là, c'était au début des apparitions. Ella dice, yo no estaba allí, era justo al principio de las apariciones. Elle est apparue dehors devant les 6 voyants. Se apareció al aire libre a los 6 videntes. Et derrière les voyants, il y avait les personnes du village. Y detrás de los chicos y chicas había mucha gente del pueblo, Et ce soir-là, elle a dit, chers enfants, aujourd'hui, tous ceux qui sont présents pourront venir me toucher. Y ella les dijo, queridos hijos, esta noche todos los que están aquí podrán tocarme. Et les voyants ont répondu, mais ils ne peuvent pas te toucher puisqu'ils ne te voient pas. Y los chicos le contestaron, pero ¿cómo te pueden tocar si no te ven? Elle dit, si, prenez-les vous-même par la main, un par un, et amenez-les-moi. Les dijo, sí, cogedlos de la mano y traédmelos. Et c'est ce qu'ils ont fait, ainsi chacun a pu toucher la Sainte Vierge. Y es lo que hicieron, y así cada uno pudo tocar a la Santísima Virgen. Alors ils ont touché sa tête, son voile, ils ont touché sa robe, sa main, son épaule. Ils ont vraiment senti une personne sous leurs mains. Entonces la gente pues tocaba y notaba la cabeza, el hombro, la mano, el vestido y el velo de la Virgen y se daban cuenta de que en realidad estaban tocando a una persona. Il y avait même un médecin communiste qui était là, qui s'était infiltré. Había allí también un médico que era comunista, porque en aquel momento el país tenía un régimen comunista y había ido allí para espiar, para ver que aquello era todo una mentira, el médico aquel. Et alors, elle s'est approchée pour prouver qu'il n'y avait que du vent, que tout ça c'était de la foutaise. Y entonces el médico se acercó como diciendo, esta gente están todos aquí haciendo teatro y aquí no hay nada, solamente hay aire, ¿no? Et elle a vraiment touché la Sainte Vierge, elle a crié, elle a hurlé. Y entonces cuando tocó se dio cuenta de que estaba tocando a una persona y tuvo un shock tan grande que se puso a dar alaridos. Elle s'attendait pas du tout à ça. No se esperaba él que realmente tocase a una persona. Et ce jour-là, elle a reçu la foi. Y aquel día aquel señor recibió el don de la fe, se convirtió. Et d'ennemi des voyants, elle est devenue une amie et une défenseur des voyants. Y se convirtió de un enemigo que era de los chicos, se convirtió en un amigo y un defensor de los mismos. Alors, quand les gens ont touché la Sainte Vierge, au bout de quelque temps, en fait, des taches sont apparues sur sa robe. Y al cabo de un rato, de la gente que estaba tocando a la Santísima Virgen, los chicos vieron que aparecían manchas en el vestido de la Virgen. Et ils ont crié, regarde, ta robe est devenue toute sale, qu'est-ce qui se passe? Y le dijeron, mira, tu vestido está todo sucio, ¿qué pasa? Alors écoutez bien la réponse de la Sainte Vierge. Y escuchad muy bien la respuesta de la Santísima Virgen. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Son los pecados de la gente que me está tocando. Alors les voyants ont crié, ne touchez plus la Sainte Vierge, vous mettez des taches sur sa robe. Y entonces los chicos dijeron, ya basta, no toquéis más a la Santísima Virgen porque la estáis manchando, le estáis poniendo manchas. Alors ils se sont reculés. La gente se echó para atrás, avergonzada. Et ce jour-là, la Vierge a donné un très beau message. Y aquella tarde la Virgen dio un mensaje precioso. Un message qui a changé la vie de Medjugorje, mais qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde. Un mensaje que cambió la vida del pueblecito de Medjugorje, pero también ha cambiado la vida de millones de personas. Et je vous invite à l'écouter avec attention. Y os invito a que lo escuchéis con atención. Chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché. La Virgen dijo, queridos hijos, os invito a purificar vuestro corazón del pecado. Car avec le péché, personne ne peut être heureux. Porque con el pecado nadie puede ser feliz. Avec le péché, on ne peut pas avoir la paix. Con el pecado no se puede tener paz. C'est pourquoi, chers enfants, je vous invite à une confession mensuelle. Por eso, queridos hijos, os invito a hacer una confesión mensual. C'est-à-dire minimum une fois par mois. Es decir, por lo menos una vez al mes.
Car, dit-elle, il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. Porque la Virgen decía, no hay nadie sobre la tierra que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. La confesión mensual será un remedio para la Iglesia de Occidente. Et je vous invite à propager ce message dans le monde entier. Y os invito a propagar este mensaje en el mundo entero, por el mundo entero. C'est pourquoi je le partage aujourd'hui avec vous. Por eso hoy ella lo comparte con nosotros. Parce que je me sentirais mal de vous le cacher. Porque me sentiría mal si eso os lo escondiera, o sea, me lo reservara para mí y no os lo dijera. Parce que la Vierge insiste beaucoup sur le fait d'abandonner, de lâcher le péché. Porque la Virgen insiste muchísimo en el hecho de abandonar, de dejar el pecado. Le péché nous abîme. El pecado nos estropea, nos hace daño. Alors bien sûr, si la Vierge nous invite à abandonner le péché, Claro, si la Virgen nos invita a que abandonemos el pecado et à faire une confession minimum mensuelle, y hacer una confesión por lo menos una vez al mes, bien sûr, elle nous invite à faire cette confession avec le cœur, c'est-à-dire une confession sincère. claro está, ella nos invita a hacer esa confesión con el corazón, lo que equivale a decir hacer una confesión sincera. Et trop souvent, on fait une confession de routine, on fait la liste de ses péchés, et puis en fait, on continue à vivre comme avant. Non, dit la Sainte, il faut changer de vie. Muy a menudo hacemos confesiones rutinarias, hacemos una lista de pecados y entonces vamos y nos confesamos, pero eso no nos cambia nada, seguimos viviendo como hasta ahora. Y la Virgen dice, no, queridos hijos, hay que cambiar de vida. Alors, je vais vous donner un exemple d'une confession sincère. Os voy a poner un ejemplo de lo que es una confesión sincera. Supposez que vous aimez beaucoup une personne, Imaginad que queréis mucho a una persona, mais un jour de faiblesse ou de fatigue, voilà que s'échappe de votre bouche une parole très méchante contre cette personne. pero un día que estáis cansados o en un momento de debilidad, se os escapa una palabra que hiere profundamente a esa persona. Alors, vous vous sentez mal après avoir fait ça. Después de hacer eso, pues os sentís mal, Vous vous sentez vraiment mal, vous avez une douleur dans le cœur. os sentís realmente muy mal y tenéis como un dolor en el corazón. Et une douleur qui vous tient et qui vous fait souffrir. Es un dolor que está ahí y que hace sufrir. Et cette douleur en fait est une bénédiction. Y en realidad ese dolor es una bendición, Parce qu'elle provient de l'esprit d'amour. porque viene del espíritu de amor. Si vous n'aimez pas la personne, vous n'aurez pas cette douleur de repentir. Si no queréis a esa persona, no tendréis ese dolor de arrepentimiento. En fait, cette douleur s'appelle la contrition. Y ese dolor lo llamamos la contrición. Quand on a le cœur contristé, contrit, triste à cause de du mal qu'on a fait. Cuando tenemos el corazón triste, en francés la palabra es la misma raíz que contrición, pero cuando tenemos el corazón encogido por el dolor, tenemos dolor de contrición. Et du coup, alors on se dit, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais aimé ne pas dire cette chose. Je suis désolée d'avoir dit ça. Y entonces nos decimos, pero ¿qué he hecho? ¿Qué le he dicho? ¿Cómo se me ha podido ocurrir decirle eso? Estoy realmente deshecho por haberle hecho daño a esa persona a la que quiero tanto. Et du coup, je fais tout pour réparer les dégâts. Y claro, entonces intentaré todo lo que sea posible para poder intentar reparar los daños. Je fais tout pour demander pardon. Haré todo lo posible por pedirle perdón. Et puis, bien sûr, je vais prouver encore plus mon amour à la personne. Y claro, intentaré que sepa, probarle que yo le quiero mucho más. Intentaré probárselo más que antes. Et c'est comme ça que de pardon en pardon, l'amour grandit entre les personnes. Y así como de cada vez que nos perdonamos y pedimos perdón, el amor va creciendo entre las personas. Alors la question est, qui a le plus souffert de ma méchanceté, de mon cœur dur, de mes péchés? Y la cuestión es, ¿quién es el que más ha sufrido de mi dureza de corazón, de mi falta de amor, de mis pecados? Si ce n'est Jésus. Si no es Jesús. Jésus a dû souffrir des agonies, des tortures, d'être cloué à la croix à cause de mon péché. Jesús tuvo que sufrir agonías, torturas, ser clavado en la cruz por culpa de mis pecados. Alors si j'aime Jésus, je vais avoir cette contrition. Si yo quiero a Jesús, tendré esa contrición, ese dolor. Pour le mal que j'ai fait. Por el daño que he hecho. Pour les péchés que j'ai commis. Por los pecados que he cometido.
Si j'aime pas Jésus, c'est une autre histoire. Si no lo quiero, si me resulta indiferente, es otra cosa. Et la Vierge voit bien qu'on aime Jésus, elle voit bien qu'on a de l'amour pour lui. Y la Virgen quiere que queramos a Jesús, que tengamos amor por Jesús. Mais elle aimerait bien qu'on l'aime bien davantage. Pero a ella le gustaría que lo quisiéramos muchísimo más. En fait, elle aimerait qu'on l'aime comme elle-même l'aime. En realidad, lo que la Virgen querría es que quisiéramos a Jesús de la misma forma que ella quiere a Jesús. Et pour cela, comme elle sait que nous sommes toujours un peu handicapés pour trouver les moyens, elle nous donne un très bon moyen. Y para eso, como sabe que somos un poco torpes para encontrar la manera de hacer eso, nos da un remedio muy bueno. Et ce moyen, Jésus lui-même l'a donné à beaucoup de saints à qui il a parlé. Y ese remedio también Jesús se lo ha dado a muchísimos santos con los cuales él ha hablado. La Vierge nous dit, chers enfants, mettez-vous devant la croix de mon fils Jésus. La Virgen nos dice, queridos hijos, poneos delante de la cruz de mi Hijo Jesús, delante de un crucifijo, Et adorez mon fils. y adorad a mi Hijo. Adorez-le longuement et avec le cœur. Adoradlo largamente y con el corazón. Consacrez du temps à Jésus. Dedicarle tiempo a Jesús. Alors c'est vrai que quand on adore Jésus sur la croix, on remarque très vite ses blessures, ses plaies. Es verdad que cuando estamos adorando a Jesús en la cruz, enseguida nos damos cuenta de sus heridas, de sus llagas. On voit son cœur qui a été transpercé par la lance. Vemos que su corazón fue atravesado por la lanza. On voit son visage couvert de crachats, de boue, de sang évidemment. Vemos su cara que está cubierta de barro, de escupitajos, de sangre. On voit la couronne d'épines qui lui a fait si mal. Vemos la corona de espinas que le hacía tanto daño. Et peu à peu va naître dans notre cœur de la compassion pour Jésus. Y poco a poco en nuestro corazón nacerá compasión por Jesús. Et puis avec la compassion, on va avoir le désir de le consoler plutôt que de le martyriser davantage. Y con la compasión crecerá en nosotros el deseo más bien de consolarlo en lugar de infligirle más heridas. Et puis on va avoir à ce moment-là la haine de notre propre péché. Y entonces en ese momento nos entrará el aborrecimiento hacia nuestros propios pecados. Et on va se dire, voilà, ça suffit comme ça, j'ai assez péché, maintenant je m'arrête là, c'est fini. Y nos diremos, basta, dice, ya hemos pecado bastante, ya he pecado bastante, hasta a partir de ahora se terminó. Il a assez souffert à cause de moi, je ne veux plus pécher, c'était trop terrible. Él ya ha sufrido bastante por culpa mía y yo no quiero continuar así porque eso es demasiado terrible. Et c'est à ce moment-là que notre amour pour Jésus va grandir. Y en ese momento nuestro amor por Jesús irá creciendo. C'est pour ça qu'il faut rester longtemps devant le crucifix. Por eso es bueno permanecer ratos largos delante del crucifijo. Aussi parce que du cœur ouvert de Jésus a jailli un fleuve d'amour. También porque del corazón abierto de Jesús brotó un río de amor, brota un río de amor. On sait qu'il y a le sang et l'eau qui ont jailli de son cœur, mais aussi l'Esprit Saint. Sabemos por la Escritura que del corazón de Jesús brotó sangre y agua y también Espíritu Santo. Alors ce fleuve de l'Esprit Saint, ce fleuve d'amour, de paix, ne s'est jamais arrêté. Ese río de Espíritu Santo, de amor, nunca se ha detenido. Depuis 2000 ans, il continue à couler. Desde hace 2000 años siempre está manando, siempre mana. À travers le Christ, à travers les sacrements, à travers l'onction du Saint-Esprit, à travers quand on prie, tout ça. A través de la oración, de la iglesia, de los sacramentos, de la unción, de los enfermos, por ejemplo, siempre mana. Alors si je me trouve devant ce cœur ouvert, je vais prendre une super douche de l'Esprit Saint. Si yo me coloco delante de ese corazón abierto, es por decirlo así, estoy recibiendo una ducha extraordinaria del Espíritu Santo. Et cet Esprit Saint va envahir mon cœur, va l'imbiber en quelque sorte. Y ese Espíritu Santo invadirá mi corazón y Il va l'imbiber. así y lo empapará de una cierta manera. Il va aussi éclairer ma conscience. Y va a iluminar mi conciencia. Et je vais comprendre en quoi j'ai abandonné Jésus, en quoi je l'ai renié, en quoi je l'ai peut-être trahi, en quoi j'ai pas fait le bien que je pouvais faire. Y entonces, con esa luz del Espíritu Santo voy a comprender cuándo lo he traicionado, cuándo he renegado de Él,
cuando he dejado de hacer el bien que tenía que hacer. Et comme ça, je vais pouvoir me précipiter dans les bras de Jésus pour lui demander pardon. Y así me podré precipitar, lanzarme a los brazos de Jesús y pedirle perdón. Parce que Jésus a toujours les bras grands ouverts pour le pécheur qui revient. Porque Jesús siempre tiene los brazos bien abiertos para todos los pecadores que vuelven. C'est la joie de Jésus de pardonner. La alegría de Jesús es perdonar. Si j'étais curé d'une nouvelle paroisse, Si yo fuera el sacerdote de una parroquia nueva, ne vous méprenez pas, je ne suis pas pour le sacerdoce des dice, femmes. no os equivoquéis, yo no digo que yo no estoy a favor de que las mujeres sean sacerdotes, pero es un ejemplo teórico. Donc si j'étais nouvellement curé dans une paroisse, première chose que je ferais, Si yo fuera sacerdote en una parroquia, lo primero que yo haría, je mettrais une grande bannière sur la façade de mon église. pondría un cartel bien grande sobre la fachada de la iglesia On demande des pécheurs. y pondría, se buscan pecadores. Comme ça, les pécheurs n'auraient pas peur de s'approcher de Jésus. Así los pecadores no tendrían miedo de entrar a la iglesia para acercarse a Jesús Ils se sentiraient accueillis au lieu de se sentir morveux et honteux. y entonces se sentirían acogidos en lugar de sentirse como si dijéramos despreciados o sentirse una escoria. N'oubliez jamais que lorsque vous faites une bonne confession, lorsque vous allez vous confesser, c'est Jésus lui-même qui vous accueille. No olvidéis nunca que cuando vais a confesaros, en realidad es Jesús en persona el que os acoge. Et il vous accueille toujours avec joie. Y os acoge siempre con alegría. Je me souviens que Witzka m'a raconté une fois que le vendredi saint, le premier vendredi saint des apparitions, Me acuerdo que Vizca, una de las chicas que ven a la Virgen, le contó que el Viernes Santo, el primer Viernes Santo, desde que duraban las apariciones, ce jour-là, exceptionnellement, la Vierge est venue avec Jésus, mais Jésus adulte. aquel día excepcionalmente la Virgen se les apareció, pero vino acompañada de Jesús, pero ya en forma de Jesús adulto. Vous savez que tous les Noëls, la Vierge vient avec l'enfant Jésus, nouveau-né, mais cette fois-ci, vendredi saint, il était adulte à côté d'elle. En Medjugorje, los días de Navidad, siempre la Virgen se aparece con el niño Jesús pequeñito, pero aquel día se apareció con el niño Jesús, con Jesús adulto. Et elle me disait, tu sais, la Vierge dit, regardez, chers enfants, combien mon fils Jésus a souffert pour vous et combien il vous aime. La Virgen dijo en aquella ocasión, queridos hijos, fijaos cómo sufrió Jesús por vosotros y cuánto os ama. Alors, tu sais, Jésus, au moment de sa passion, il avait le manteau rouge. Sabemos que en un momento de la pasión le pusieron un manto rojo. Alors, elle me disait, son manteau était tout déchiré, plein de boue, plein de sang. Su manto estaba completamente con desgarrones, lleno de barro, lleno de sangre. Et on voyait la couronne d'épines avec le sang qui coulait sur son visage. Y se veía la corona de espinas con la sangre que le caía sobre la cara. Alors j'ai demandé à Witzka, est-ce que Jésus lui-même vous a parlé? Y le preguntó, Sor Emmanuel le preguntó a Vizca, Jesús, él habló, él mismo habló. Alors elle m'a dit, non, Jésus lui-même n'a rien dit, il n'a pas parlé. Y ella dijo, no, Jesús no dijo nada, no abrió la boca. Mais, me dit-elle, j'ai regardé dans les yeux de Jésus. Pero dijo ella, pero yo lo miré a los ojos. Et dans ses yeux, j'ai vu une telle tendresse, une telle humilité, un tel amour que c'était plus fort qu'une parole qu'il aurait pu dire. Y en sus ojos vi una humildad tan grande, un amor tan grande que su ternura, una ternura tan grande que era superior a cualquier palabra que hubiera podido decir. Et elle a ajouté, je n'oublierai jamais le regard de Jésus. Y añadió, yo nunca olvidaré esa mirada de Jesús, la mirada de Jesús. C'est pourquoi la Vierge nous demande, regardez Jésus sur la croix. Por eso la Virgen nos dice, mirad a Jesús crucificado. C'est le moment le plus efficace pour changer notre cœur. Es el momento más eficaz para que podamos cambiar nuestro corazón. La Vierge nous demande aussi de prier pour ceux qui vont, le prêtre qui va nous confesser. La Virgen nos pide también que recemos por el sacerdote que nos va a confesar. Et surtout de prier pour le prêtre, de ne jamais juger les prêtres. Y sobre todo, que recemos por los sacerdotes, pero que no los juzguemos.
Le prêtre n'a pas besoin de vos critiques, de vos jugements, il a besoin de vos prières. La Virgen dice, el sacerdote no necesita en absoluto vuestras críticas y vuestros juicios, lo que necesita es vuestras oraciones. Mon fils Jésus les a choisis. Mi hijo Jesús los ha elegido, Priez pour eux. rezad por ellos. Alors bien sûr, la Vierge nous demande d'abandonner le péché, mais encore faut-il savoir quels sont les péchés. La Virgen, claro, nos dice que abandonemos el pecado, pero también para eso hay que saber qué es pecado. C'est pour ça le dire, vivez les commandements de Dieu, chers enfants. Y por eso nos dice, hijos míos, vivid los mandamientos de Dios. On a imprimé les 10 commandements de Dieu. Hemos hecho una estampita que no sé si os las han dado ya con los 10 mandamientos, pero si no os las darán a la salida. ¿No la han repartido la estampita con los 10 mandamientos? Bueno, pues a la salida lo darán. Alors demandez-le à la sortie. A la salida se lo pedís que os lo darán. Prenez cette petite carte quand vous allez vous confesser. Y entonces cuando os vayáis a confesar, coged esas estampitas. Et avant de vous confesser, vérifiez si vous êtes au point avec chacun des 10 commandements de Dieu. Y antes de confesaros, revisad si realmente estáis en regla con cada uno de los mandamientos. Parce que si jamais il y a un commandement que vous avez refusé en disant oui, celui-là je le veux pas. Porque si hay algún mandamiento que habéis rechazado y habéis dicho este mandamiento yo no lo voy a hacer. Alors vous ne pouvez plus rester dans la grâce de Dieu, dans l'état de grâce. Entonces ya no podéis estar en estado de gracia de Dios, ya no podéis estar en gracia. Et donc vous ne pouvez même plus communier et vous approcher de la communion. Y no podéis comulgar y acercaros a la comunión. Et la Vierge dit, chers enfants, je ne peux pas vous aider si vous ne vivez pas les commandements de Dieu. La Virgen nos dice, queridos hijos, no os puedo ayudar si no vivís los mandamientos de la ley de Dios. Elle ne peut pas faire un travail indépendant de celui que fait Dieu. La Virgen no puede trabajar por su cuenta independientemente del Señor. Alors à Medjugorje, on a été témoin de beaucoup de fruits de la confession. En Medjugorje somos testigos de muchísimos frutos que ha aportado la confesión. Je pense à un homme que je connais bien qui est américain et qui a 11 enfants. Me acuerdo de un señor que conozco bien, que es de Estados Unidos y que tiene 11 hijos. En fait, il a eu un cancer très grave et il était condamné à mort par la médecine. De hecho, tuvo un cáncer muy grave y estaba desahuciado por la medicina. Et sa femme était très inquiète, sa femme était très pieuse, mais très inquiète voyant que son mari ne pratiquait pas alors qu'elle était catholique. Y su mujer, que era católica y muy piadosa, estaba muy preocupada porque su marido no practicaba, su marido no era no era muy ferviente, no se confesaba nunca, no pasaba nunca, no rezaba nunca. Era un buen hombre en el sentido humano, pero no practicaba su religión. Y como ella veía que los médicos la habían desahuciado, que le quedaba poco tiempo de vida, ella estaba muy preocupada por su salvación. Alors elle s'est arrangée, malgré l'avis contraire du médecin, elle s'est arrangée pour le faire aller à Medjugorje avec ses amis à lui. Y a pesar de que el médico decía que era mejor que no viajase, se las apañó para que lo acompañaran unos amigos a Medjugorje. Et quand les amis sont arrivés à Medjugorje avec lui, ils lui ont dit, tiens, tu devrais aller dans cette petite boîte-là, au confessionnal. Il est rentré dedans, gentiment. Y los amigos, porque este hombre era un ignorante en las cosas de la religión, le dijeron, cuando llegaron a Medjugorje, le dijeron, oye, mira, entra ahí en ese cuartito y ya verás. Y entonces lo invitaron a entrar a un confesionario. Pero él no sabía que aquello era un confesionario. Alors ils ont attendu dehors. Y entonces esperaron fuera. 10 minutes se passent, 20 minutes se passent et l'autre ne sortait pas. Y pasaron 10 minutos, pasaron 20 minutos y el otro que no salía. 30 minutes, 40 minutes. Media hora, 40 minutos y que no salía. Y los otros estaban ya un poco preocupados y decían, pero bueno, ¿qué pasa? Y al cabo de una hora el otro salió. Son visage était illuminé. Y su cara irradiaba luz, estaba iluminado. Il était rempli de joie. Rebosaba alegría. Il a dit à ses amis, y les dijo a sus amigos, maintenant j'ai plus peur de mourir. Ahora ya no tengo miedo de morir. Parce que j'ai fait ma paix avec Dieu. Porque he hecho las paces con Dios. Et j'ai reçu une telle paix dans mon cœur que j'avais jamais goûté avant. Y he recibido tanta paz en mi corazón que nunca antes había experimentado. Que non seulement j'ai plus peur de mourir, mais même j'ai hâte d'être avec Jésus au ciel. Que no solamente no tengo miedo de morirme, sino que lo que tengo es prisa de ir al cielo para ver a Jesús.
Alors il est rentré chez lui. Entonces volvieron a casa. Et quand il a fait les examens médicaux, il a vu qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer. Y cuando fue al hospital, porque estaba, como si dijéramos, haciendo el preoperatorio, cuando le hicieron las pruebas, los médicos vieron que ya no tenía cáncer. Et ça s'est passé il y a à peu près 12 ou 15 ans, et chaque année il revient à Medjugorje pour remercier. Y eso sucedió hace una quincena de años, y ese señor vuelve cada año a dar gracias a Dios a Medjugorje. Et toute confession est un bien non seulement pour notre santé physique, mais est un bien non seulement sur notre santé de l'âme, mais aussi notre santé humaine, notre santé corporelle. Porque conviene saber que cuando nos confesamos, hacemos una buena confesión, no es solo un bien para nuestra alma, sino para nuestra vida espiritual, sino que también es un bien corporal, un bien para nuestra salud física. Parce que comme dit Saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Porque como dice San Pablo en una de sus cartas, el salario del pecado es la muerte. Donc à chaque fois qu'on pêche et qu'on ne se repent pas, ça fait comme une nouvelle couche de mort qui s'accumule et on devient agressif, mauvais, triste et dépressif. Cada vez que pecamos y que no nos arrepentimos y no nos confesamos, pues entonces es como si una nueva capa de muerte se posara sobre nosotros y nos volvemos agresivos, depresivos, coléricos, malos, incluso enfermos. Vous avez remarqué que plus les confessionnaux dans les églises se sont vidés, plus les salons d'attente des psychiatres se sont remplis. Os habréis dado cuenta que cuanto más se han vaciado los confesionarios, tanto más se han ido llenando los consultorios de los psicólogos y de los médicos. C'est une conséquence normale. Es una consecuencia totalmente normal. Voilà. Alors, la Vierge nous a souligné l'importance de purifier nos cœurs et de lâcher nos péchés. La Virgen ha insistido mucho sobre la importancia de purificar nuestros corazones y de dejar el pecado. Parce que son rêve, c'est que nous puissions vivre la messe et recevoir Jésus avec un cœur pur, un cœur aimant. Porque su sueño, su ilusión, lo que le haría feliz a la Virgen es que nosotros pudiéramos vivir la misa y recibir a Jesús con amor, con devoción. Voilà. Et elle nous a dit, chers enfants, la Sainte Messe est le plus grand privilège donné à l'homme durant sa vie sur la terre. Y nos dice la Virgen, queridos hijos, la Santa Misa es el privilegio mayor que se le ha concedido al hombre en su vida sobre la tierra. Et je rends grâce qu'ici en Espagne, vous puissiez avoir la messe tous les jours. Y ella, la Sor Manuel, dice, y yo doy gracias de que aquí en España podáis ir a misa todos los días si queréis. Voilà, en tout cas dans les grandes villes. Comme por lo menos en las ciudades como esta, en las ciudades grandes. Parce qu'en Europe maintenant, il devient difficile de trouver une messe tous les jours. Porque en otros países de Europa es muy difícil encontrar una misa en días de semana. Oui. Alors la Vierge mettez la messe au centre de votre vie. La Virgen dice, poned a la misa en el centro de vuestra vida. Ce qui veut dire, mettez la rencontre avec Jésus vivant comme le centre, la chose la plus importante de votre vie. Lo que equivale a decir, poned el encuentro con Jesús vivo como la cosa más importante en vuestra vida. Si vous saviez, chers enfants, les dons et les grâces que vous recevez durant la messe, vous iriez tous les jours. Sigue diciendo la Virgen, si supierais, queridos hijos, los dones y las gracias que recibís durante la misa, iríais todos los días, si pudierais. Chers enfants, vous êtes inconscients durant la messe. Queridos hijos, dice la Virgen, sois unos inconscientes con respecto a la misa. Pourquoi vivez la messe, que la messe soit vie pour vous. Por eso, vivid la misa y que la misa sea vida para vosotros. Rendez-vous à la messe avec joie. Id a misa con alegría. Quand elle nous dit mettez la messe au centre, qu'est-ce que ça veut dire? Cuando la Virgen nos dice poned la misa en el centro de vuestra vida, ¿eso qué significa? Même les enfants savent qu'un centre, c'est quelque chose qu'on met au milieu de tout le reste. Incluso los niños saben que el centro es la cosa que está en medio de lo demás. El centro es lo que está en medio. Mais quand on est très honnête avec soi-même, on peut se demander mais qui est au centre de ma vie ou qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos podemos preguntar
quién es el centro de mi vida o qué es lo que hay en el centro de mi vida. Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est mon mari, ma femme, mon travail, mon argent? ¿Es mi salud, mi marido, mi esposa, el trabajo, el dinero? ¿Qué es lo que hay en el centro de mi vida? Quel que soit ce qu'il y a au centre, il va falloir le déplacer pour mettre Jésus à la place. Cualquier cosa, o sea lo que haya en el centro de mi vida, lo voy a tener que desplazar para poner a Jesús en el centro de mi vida. Et la mère de Dieu nous invite à remettre notre vie en le bon ordre. Y la Madre de Dios, la Virgen, nos invita a que pongamos orden nuestra vida, que ordenemos nuestra vida correctamente. Parce que la vraie place de Jésus dans notre vie, la vraie place de Dieu, c'est d'être au milieu de tout le reste, au centre de tout le reste. Porque el verdadero lugar que le corresponde a Jesús, a Dios en nuestra vida, es estar en el centro de todo lo demás. Et cela pas seulement pour les prêtres et les religieux. Y eso no solamente para los sacerdotes y los religiosos y religiosas. Pour tout chrétien. Eso es para todos los cristianos. J'ai voyagé souvent en Chine. He ido mucho a China. Et je vois des chrétiens, mais qui sont plus pieux que des religieux que je vois autour de moi en Europe. Y en China, cuando ella hace charlas como esta, pues ve que hay cristianos que son mucho más piadosos que muchos religiosos europeos. Dans cette marée de communisme où Dieu est nié, l'exemple de Dieu est nié, ils sont heureux de connaître Jésus, ils feraient tout pour Jésus. En ese país que hay una marea de comunismo que niega a Dios, que Dios intenta que no exista, los cristianos están contentos y felices de conocer más cosas sobre Jesús, de conocer más a Jesús. Ils ont vraiment mis Dieu à la première place. Para ellos, realmente, ellos sí que han puesto a Dios en primer lugar en sus vidas. C'est leur trésor. El Dios para ellos es su tesoro. Comme dit Jésus dans l'Évangile, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Y como dice Jesús en el Evangelio, allí donde tengas tu tesoro, ahí tendrás tu corazón. Alors, pendant la messe, la Vierge donc nous demande, en mettant la messe à la première place, ça suppose que, en regardant à quelle heure sont les messes de ma paroisse, et de s'arranger, de refaire un peu le programme de sa vie, en mettant Jésus vivant au centre, la messe au centre. Eso quiere decir, este cambio, el poner la vida en el centro, la misa en el centro de nuestra vida, quiere decir que bueno, pues nos podemos preocupar de ver qué horarios de misas hay, donde yo vivo, y cómo puedo hacer que mi vida gire alrededor de la misa, que la misa sea el centro de mi vida. Ça demande des choix très concrets. Eso exige elecciones concretas. Et pour certains, un vrai déménagement de tout ce qu'ils avaient organisé avant comme plan. Y para algunas personas significa una reorganización de su vida y cambiar los planes que tenían antes. Je connais des étudiants en Amérique qui, à l'université, ils ont décidé de se lever à 5h30 du matin pour pouvoir faire la messe du matin. Et donc, si on n'a pas la messe du matin, on ne peut pas tenir avec cette vague de péché qui nous tombe dessus. Sor Emmanuel conoce estudiantes en Estados Unidos que han decidido levantarse a las 5:30 para poder compaginar cada día, poder ir a misa por la mañana antes de ir a la universidad. Porque dice, si no vamos a misa cada día, con este maremoto que tenemos de falta de fe, de ataques a la fe, no podemos resistir. Sin eso no aguantamos. Et c'est un effort de se lever plus tôt. Y es un esfuerzo levantarse a las 5:30 de la mañana. Alors, un jour, j'ai demandé à Visca, une des voyantes, qu'est-ce que la Vierge avait dit sur la Sainte Communion. Y un día le preguntó Sor Emmanuel a Visca, una de las chicas que viene a la Virgen, le dijo, ¿qué ha dicho la Virgen sobre la Santa Comunión? Écoutez bien la réponse que j'ai reçue. Y escuchad bien la respuesta que recibí. Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon fils Jésus dans votre cœur au moment de la communion, queridos hijos, cuando acabáis de recibir a Jesús, a mi hijo Jesús en vuestro corazón, en el momento de la comunión, ne jugez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. No juzguéis al sacerdote y no miréis a los demás. Chers enfants, quand vous retournez à votre place, mettez-vous à genoux au moins 10 minutes. Queridos hijos, cuando volváis a vuestro sitio, poneos de rodillas por lo menos 10 minutos. Bien sûr, si la santé le permet. Si vuestra salud os lo permite y si no os quedáis sentados. Et alors parlez avec Jésus qui est dans votre cœur. Y entonces hablad con Jesús que lo tenéis en vuestro corazón. C'est un très beau message, très fort. Es un mensaje muy bonito, con mucha fuerza, changer complètement notre vie. Que puede cambiar completamente nuestra vida.
Alors j'ai voulu faire l'avocat du diable, j'ai demandé à Visca, mais est-ce que tu es bien sûr que la Vierge a dit 10 minutes? Y ella dice, yo quise hacer un poquito de abogado del diablo, ¿sabéis esa figura lo que significa, no? Quiere decir, cuando están haciendo a uno santo, el abogado del diablo es el que intenta decir, bueno, vamos a ver si realmente fue santo o no fue santo. Bueno, pues ella quiso hacer un poco y le dijo, Visca, ¿estás segura que dijo 10 minutos la Virgen? Mais non, elle n'a pas dit 10 minutes, Sœur Emmanuel. Y ella le dijo, no, Sor Emmanuel, la Virgen no ha dicho 10 minutos. Elle a dit au moins 10 minutes, minimum 10 minutes. La Virgen ha dicho por lo menos 10 minutos, como mínimo 10 minutos. Parce que, dit-elle, c'est le moment le plus sacré de votre vie. Porque la Virgen dice, es el momento más sagrado de vuestra vida. C'est le moment où Jésus vient vivant dans votre cœur. Es el momento en el que Jesús vivo viene a nuestro corazón. C'est le moment où il faut l'accueillir, le prendre à l'intérieur. Es el momento en el que lo tenemos que acoger y recibirlo en nuestro Prendre du interior. temps pour parler avec lui. Y tomarnos un poco de tiempo para hablar con él. Un jour, à Medjugorje, il y avait une voyante du cœur, Yelena. Una vez en Medjugorje hay una además de las personas que ven a la Virgen, hay otras personas que tienen como locuciones, que tienen mensajes pero no la ven. Pues una de esas chicas, Yelena, Ce sont des jeunes du groupe de prière choisis par Marie. son jóvenes que forman parte del grupo de oración que María se eligió, porque en Medjugorje formaron grupos de oración. Et cette jeune fille sortait de l'église après la messe. Y esa joven salía de la iglesia después de la misa Et elle a vu le Seigneur Jésus dans son cœur qui lui a parlé. y interiormente tuvo una visión de Jesús que le habló. Et elle a vu Jésus, que Jésus était complètement ensanglanté, il était en sang. Y en esa visión interior vio a Jesús completamente ensangrentado. Et Jésus lui a dit, Y Jesús le dijo, tu vois, lorsque les gens me reçoivent dans la Sainte Communion, ¿ves? Cuando la gente me recibe en la Santa Comunión, ils retournent vers leur banc, vuelven a su banco, ils font le signe de croix se santiguan et ils me congédient. y me mandan a paseo. Et Jésus était torturé par cela. Y Jesús le hizo ver aquello para mostrarle que eso a él lo torturaba, esa situación. Parce que lorsque Jésus vient dans la Sainte Communion, Porque cuando Jesús viene en la Santa Comunión, il vient toujours très heureux. viene siempre muy feliz, Parce que, comme tous les amoureux qui vont vers la personne qu'ils aiment. como todos los enamorados que van a encontrarse con la persona que quieren. Et non seulement il vient pour se donner lui-même, ce qui est déjà la chose la plus belle, Y no solamente viene para darse el mismo, que ya es en sí lo más bonito del mundo, mais il vient chargé de plein de dons, de grâces, de cadeaux, de bénédictions qu'il a rassemblés pour nous les donner. sino que viene cargado de dones, bendiciones, de gracias especiales que Él ha preparado y para nosotros, para cada uno de nosotros especialmente. Il les a préparés avec un beaucoup d'amour, Y todo eso lo ha preparado con muchísimo amor. selon nos besoins, selon nos soifs, Depende de nuestras necesidades, depende de lo que nosotros en ese momento nos venga bien. Él ha preparado todo eso. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive à la Sainte Communion et qu'il trouve le cœur fermé? Pero ¿qué sucede cuando viene y nosotros hemos comulgado y Jesús encuentra nuestro corazón completamente cerrado? Donc la personne n'a pas du tout prié durant la messe, n'a rien écouté, on a pris des photos, on a pensé à 1000 autres choses, et on a suivi les gens du banc, mes voisins y vont, allez j'y vais comme ça, par routine. Cuando una persona, por ejemplo, pues ha estado en misa sin prestar atención a las lecturas, no se ha preparado con la oración previamente, se ha distraído, supongamos que es una fiesta, por ejemplo, y se ha dedicado a hacer fotos, y cuando todo el mundo se ha levantado para ir a recibir la comunión, pues ella, como todo el banco se ha vaciado, pues esa persona también ha ido a comulgar. Par routine, Por rutina, porque todo el mundo va. Mais il n'y a rien pour Jésus. Pero esa persona no tiene nada para Jesús. Et Jésus trouve ce cœur fermé. Y Jesús encuentra su corazón completamente cerrado. Jésus ne force pas une porte fermée, Y Jesús nunca violenta una puerta cerrada, parce qu'il respecte trop notre liberté. porque Jesús respeta demasiado nuestra libertad. Alors il va attendre, Entonces Jesús esperará, et voyant que finalement il n'y a rien pour lui, il va s'en aller. y finalmente cuando vea que no hay nada para él, que esa persona no le va a hacer caso, se irá. Et en remportant avec lui toutes les grâces, les dons, les cadeaux qu'il avait préparés avec tant d'amour. Y se llevará con él las gracias, los regalos, todos los dones que había preparado para darle a esa persona. Et la personne restera vide.
y la persona se quedará vacía. Et Jésus va être brisé, ton cœur va être brisé de Y el douleur. corazón de Jesús se queda roto de dolor. Imaginez d'être à sa place un immense amour qui est en fait complètement méprisé. Imaginaos una persona que está enamoradísima, que tiene un amor enorme y que recibe un desprecio total. Et trop souvent, on traite Jésus mal comme ça pendant les messes. Y muy a menudo tratamos a Jesús así en muchas Eucaristías, en muchas misas. Si par contre la personne ouvre son cœur, Si por el contrario la persona abre su corazón, si la personne a prié, elle a bien vérifié qu'elle était en état de grâce, si la persona se ha preparado, ha orado, está segura de que está en estado de gracia et puis elle a une attente, une joie de recevoir son y Sauveur, está en un estado de espera, de alegría para recibir a su Salvador, alors Jésus est infiniment heureux. Jesús está infinitamente feliz. Il l'a dit lui-même, Lo ha dicho él mismo par exemple à Sainte Faustine de Pologne. a Santa Faustina Kowalska, la conocéis, la de la Divina Misericordia, se lo dijo. Elle a dit, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine au moment de la communion. Le dijo, mi mayor alegría es venir al alma humana en el momento de la comunión, afin de pouvoir m'unir à cette âme, para poderme unir con esa alma, surtout les âmes consacrées, sobre todo las almas et consagradas, pouvoir communiquer mes grâces à cette âme. y poderles comunicar mis gracias a esas almas. Et il dit, c'est ma plus grande joie. Y él le dijo, es mi mayor alegría. Regardez comme il nous aime. Fijaos cómo nos quiere Jesús. Oui. Et une fois qu'il a pu rentrer dans ce cœur ouvert, Y una vez que ha podido entrar en ese corazón que le ha dejado entrar porque estaba abierto, il y accomplit un travail merveilleux et divin. realiza un trabajo maravilloso y divino. Et le plus important de son travail, c'est de se communiquer à nous Lo más importante de ese trabajo es que se comunica con nosotros et de nous changer, de nous transformer. y nos va cambiando, nos va transformando. Il va faire un travail de transformation que aucun autre être humain ne peut faire à sa place. Y va haciendo en nosotros un trabajo de transformación que ningún ser humano podría hacer en su lugar. Et alors il va nous transformer en quoi? En lui-même. ¿Y en qué nos va a transformar? Pues nos va a transformar en Él mismo. Ça veut dire qu'il va nous diviniser. Es decir, que nos va a ir divinizando. Ça veut dire que tout ce qu'il a et tout ce qu'il est va devenir nôtre. Es decir, que todo lo que es y todo lo que tiene nos lo va a dar, será nuestro. Sa beauté va devenir mienne, Su belleza será mía, son amour va devenir mien, su amor será mío, sa lumière, sa vie vont su devenir luz, mienne. su vida, todo eso será mío. Comme il le dit dans l'Évangile, Y como lo dice en el Evangelio, celui qui mange mon corps et boit mon sang, celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle. el que come mi carne y bebe mi sangre tiene en él la vida eterna. Alors plus je vais ouvrir mon cœur avec amour, plus tous ces trésors vont venir m'habiter. Cuanto más abra yo mi corazón con amor, más Jesús me va a... Tous ces trésors vont m'habiter. Todos esos tesoros habitarán en mí, o sea, los poseeré. Et il va tellement me diviniser si j'ouvre mon cœur Si yo abro mi corazón, me divinizará de tal manera que au ciel, que en el cielo, pour chaque communion bien faite, ma gloire éternelle et mon bonheur éternel vont augmenter. por cada comunión que yo haya hecho bien hecha, mi felicidad eterna y mi gloria eterna serán mayores. Alors c'est pour ça que la Vierge nous demande, elle souhaite qu'on aille tous les jours à la messe parce qu'elle voit les richesses immenses que nous gagnons à chaque messe. Por eso la Virgen nos invita y quiere que vayamos, si podemos, ir cada día a misa, porque ve las gracias que podemos recibir en cada misa. Je me souviens de cette petite fille de 7 ans qui avait fait sa première communion. Me acuerdo de una niñita de 7 años que acababa de hacer su primera comunión. Et après la messe, sa maman lui a demandé, tu es contente d'avoir reçu Jésus dans ton cœur aujourd'hui? Y después de la misa su mamá le dijo, ¿estás contenta de haber recibido a Jesús hoy? Et oui, maman, je suis vraiment très contente. Y la niña dijo, sí, mamá, estoy verdaderamente muy contenta. Et elle a dit, mais tu sais ce que j'ai fait quand Jésus est arrivé dans mon Y cœur? le dijo a su madre, ¿sabes lo que he hecho cuando ha venido Jesús a mi corazón? J'ai pris la clé de mon cœur, je l'ai enfermé dedans. He cogido la llave de mi corazón y lo he encerrado dentro. Comme ça, il ne pourra plus jamais sortir. Y así no se podrá escapar. Et elle a ajouté cette parole si belle.
Y ella dijo esta palabra que es maravillosa. Elle a dit, et comme ça, maman, tu sais, Jésus et moi, on sera toujours ensemble. Y así, mamá, sabes, dice, Jesús y yo estaremos siempre juntos. Eh bien, cette petite fille qui avait seulement 7 ans, qui n'avait pas lu les grands livres de théologie, Esta niña que solo tenía 7 años y que no había hecho estudios de teología, elle avait tout compris de la communion. lo había comprendido todo respecto a la comunión. Parce qu'entre vous et moi, il n'y a rien d'autre à comprendre. Porque así, en realidad, en confianza, dice, no hay nada más que comprender. Deux personnes qui s'aiment beaucoup et qui sont heureuses d'être ensemble. Dos personas que se quieren con locura y que están felices estando juntos. Alors il nous faut vraiment travailler sur ce point de prendre Jésus comme un être qui est sensible à notre amour. Tenemos que darnos cuenta y vivir con el presupuesto de que Jesús es sensible a nuestro amor. Et la Vierge nous dit, si vous vivez la messe, Y la Virgen nos dice, si vivís el amor, non, si vous vivez la messe, perdón, ahí no la había escuchado, si vivís la misa, perdón, si vous arrivez un petit peu plus tôt avant la messe pour préparer votre cœur à recevoir Jésus, si llegáis un poquito antes de la misa para poder preparar vuestro corazón para recibir a Jesús, et après la messe, au lieu de filer tout de suite, vous restez un petit peu plus pour continuer à parler avec Jésus, y si después de la misa, en lugar de largaros a toda prisa, quedáis unos momentos para poder tener una conversación, hablar un poquito con Jesús, alors vous permettriez à Dieu de faire beaucoup plus de miracles dans votre vie. permitiríais en ese caso que Dios hiciera muchos más milagros en vuestra vida Et il y aurait beaucoup moins de malades parmi vous. y tendríais muchos menos enfermos entre vosotros. Parce qu'il y a un lien entre le fait qu'on soit malade et le fait qu'on méprise Jésus dans l'Eucharistie. Porque es como es un hecho que hay una relación entre estar enfermos y despreciar a Jesús en la Eucaristía. Parce que l'Eucharistie est guérison pour l'âme et aussi pour... Porque la Eucaristía es sanadora para el alma. Voilà. Alors, je vous invite à lire les messages et à les vivre. J'ai dit là quelques-uns des messages. Os he explicado algunos mensajes que ha dado la Virgen, pero os invita a que leáis los mensajes de la Virgen y los podáis vivir en vuestra vida. Si vous vivez mes messages, dit Marie, vous avez déjà les germes de la sainteté. María dice, si vivís mis mensajes ya tenéis en vosotros la semilla de la santidad. Alors aujourd'hui, je dois vous faire une confidence, c'est mon anniversaire. Hoy os voy a decir una cosa, os voy a hacer una confidencia, es su cumpleaños. Alors hier j'avais 67 ans et aujourd'hui j'ai 68 ans. Ayer tenía 67, pero hoy tengo 68. Comme j'approche de 70 ans, j'approche de la fin de ma vie, ça c'est sûr. Como ya me estoy acercando a tener 70, pues cada vez me acerco más al final de mi vida, claro. Et je vois que la Vierge nous a demandé à tout consacrer à Dieu. Y la Virgen nos ha pedido que consagremos todo a Dios. Notre passé, notre futur, notre corps, nos biens, nos familles. Nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro cuerpo, nuestros bienes, la familia. Et je vois que beaucoup de personnes, quand elles commencent à vieillir un petit peu, même sans vieillir, beaucoup de personnes ont peur de la mort. Y muchas personas, a medida que se van haciendo un poco mayores, o aunque no se hagan mayores, tienen miedo de morir, tienen miedo a la muerte. Non seulement elles ont peur de mourir, mais elles ont peur que ceux qui les entourent meurent. No solamente tienen miedo a la muerte por su propia muerte, sino porque los que tengan alrededor se puedan morir. Alors cette invitation à la consécration est une libération pour nous de cette peur. Esta invitación a consagrarnos, a la consagración, es una liberación de este miedo. Alors, je vais vous expliquer très concrètement comment ça se passe cette consécration. Os voy a explicar de forma concreta cómo es eso de la consagración. D'abord, vous allez dire, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Vais a decir en primer lugar, Señor, mi vida la tienes en tus manos. Alors je te remercie pour le moment que tu as choisi de me prendre avec toi. Te doy gracias por el momento que tú elijas, que hayas elegido para cogerme y llevarme contigo. Et comme tu m'aimes, je sais que tu choisiras le meilleur moment pour moi. Y como tú me quieras, yo sé que elegirás. Como tú me quieres, yo sé que tú elegirás el mejor momento para llevárteme. Et je consacre ce moment de ma mort. Y entonces consagro ese momento de mi muerte. Pour que ce moment t'appartienne déjà dès maintenant. Para que ese momento te pertenezca ya desde ahora. Et Seigneur, je te remercie aussi pour la manière dont tu vas me prendre. Y también te doy gracias, Señor, por la forma en la cual me vas a tomar.
Je sais que tu as choisi toi-même ce moyen, yo sé que tú has elegido tú mismo ese medio, avec tout ton amour. con todo amor, Alors j'ai pas peur parce que c'est toi qui l'auras choisi. entonces no tengo miedo porque serás tú el que lo hayas elegido. Et je consacre ce moyen que tu as choisi. Y consagro ese medio que tú has elegido. Mais la consécration ne s'arrête pas là. Pero la consagración no se para ahí. Quand vous avez fait cette consécration, déjà, votre angoisse a disparu. Una vez que hayáis hecho esa consagración, vuestra angustia ya ha desaparecido. Parce que vous avez mis la responsabilité sur Dieu et c'est plus votre affaire. Porque ya habéis puesto la responsabilidad en las manos de Dios y ya no es vuestro problema. Et le pas supplémentaire à faire, Pero hay un paso suplementario que hay que dar, c'est de prendre la personne que vous aimez le plus sur la terre. es coger a la persona que más queráis en la tierra Vous allez dire à Dieu, Seigneur, je te remercie pour le moment où tu vas reprendre cette personne. y también vais a decir, Señor, te doy gracias por el momento en el que te llevarás a esa persona. Alors ça, c'est quelquefois plus difficile à faire. A veces eso es más difícil de hacer. Oui. Et vous allez dire, et quand vous aurez fait ce pas, Y cuando habréis dado ese paso, le dernier pas sera aussi dans la même lignée. el último paso en la misma dirección será, Seigneur, je te remercie pour la manière dont tu vas reprendre cette personne que j'aime tant. también te doy gracias, Señor, por la forma en que te vas a llevar a esa persona que es la que más quiero. Et je te consacre la mort de cette personne. Y te consagro la muerte de esa persona. Et comme ça, vous perdez cette inquiétude qui était en vous. Y así perderéis la inquietud que podáis tener en ese Parce que vous sentido. remettez complètement votre vie, votre devenir, le devenir de vos personnes, entre les mains de celui qui nous aime le plus. Porque entonces habréis puesto vuestro futuro, el futuro de las personas que más queréis, en las manos del que más nos quiere. Et cela nous apprend aussi que notre vie ne nous appartient pas et la vie de nos proches ne nous appartient pas. Y eso nos enseña que nuestra vida no nos pertenece y tampoco nos pertenece la vida de los seres cercanos. Notre vie et celle de nos proches appartient au Créateur. Nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos pertenece al Creador. Et son désir est de nous faire réaliser son plan de la meilleure manière. Y su deseo es que nosotros podamos realizar su plan de la mejor manera posible. Alors je vous invite à faire cet exercice. Ne le faites pas, ne le faites pas automatiquement, mais faites-le avec sincérité. Et si vous pouvez pas le faire aujourd'hui, attendez demain, mais ne le faites pas sans la sincérité. Y si os invita a que hagamos este ejercicio, pero decirle no lo hagáis ahora deprisa y corriendo, hacedlo sinceramente, tomaos el tiempo y hacedlo. Et puis à répéter cette consécration de temps en temps. Y de cuando en cuando repetimos esta consagración. Et vous verrez que votre peur est guérie. Y veréis cómo vuestro miedo se cura. Voilà. Alors avant, j'ai presque fini mon temps. Ya casi he terminado. Je vous invite aussi à consacrer vos enfants. También os invito a consagrar a vuestros hijos. Comme la Vierge le demandait à Fatima, l'a redemandé à Medjugorje. Como la Virgen ya lo pidió en Fátima y lo vuelve a pedir en Medjugorje. Surtout faites-le, c'est important parce que Consagrad a vuestros hijos es importante. aujourd'hui il y a beaucoup de personnes malveillantes dans le monde Porque hoy en día hay muchas personas muy malas en el mundo qui peuvent faire du mal à vos enfants. que pueden hacer daño a vuestros hijos. Et si vous les avez consacrés, ils appartiennent à Jésus et à Marie. Pero si los habéis consagrado a Jesús y a María, les pertenecen. Alors soyez les premiers à consacrer vos enfants. Adelantaos y sed vosotros los primeros en bendecir a vuestros hijos. Pour qu'ils soient... Dites aussi les mamans avant de naître, tout ça, parce que vous l'avez pas. Oui, je ne l'ai pas dit, mais j'ai plus le temps. Bueno, se refiere también con esto a que las mamás que están embarazadas, desde el momento que saben que están embarazadas, que hagan una oración a la Santísima Virgen y le consagren a su niño al corazón de María, al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, porque hay por ahí gente muy mala que hace lo mismo pero a Satanás. Y ella sabe casos concretos, ahora no le queda tiempo de explicarnos, pero casos concretos de gente por ahí que en las maternidades hace cosas muy feas. Entonces, cuando una mamá sabe que está embarazada, que consagre a su niño desde que sepa que está embarazada. Y eso es así, la Virgen y Jesús lo protegerán al niño. Et la consécration, si on accepte le message de Fatima et de Medjugorje, si on consacre tout en nous, ça va vraiment permettre a la défaite complète de Satan. Si nosotros obedecemos a lo que dijo la Virgen en Fátima, lo que está diciendo en Medjugorje, y hacemos la consagración nuestra y de todo lo que tenemos alrededor, eso permitirá
que la derrota de Satanás pues sea adelante, que podamos vencer a Satanás. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des pactes avec Satan Porque hoy en día hay mucha gente que lo que está haciendo es hacer pactos con Satanás pour détruire. para destruir. Alors que nous sommes chrétiens, nous voulons construire. Y nosotros que somos cristianos, nosotros lo que queremos es construir. Il faut vraiment appartenir à Dieu par cette consécration. Tenemos que pertenecer de verdad al Señor gracias a que estemos consagrados a Él. Alors pour conclure notre rencontre, Para terminar nuestro encuentro, je vous propose de faire une minute de silence. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous à os genoux. propongo que por favor que hagamos un minuto de silencio. El que pueda ponerse de rodillas, que se ponga de rodillas. Et pendant cette minute de silence, Y durante ese minuto de silencio, je vous invite à vous souvenir d'une des paroles que vous avez entendues ce soir. os invito a que os acordéis de una frase, de una idea que hayáis escuchado esta d'un tarde, message, de un mensaje que hayáis recibido esta tarde, et de choisir ce message pour changer quelque chose de concret dans votre vie. y elegir ese mensaje para cambiar algo concreto en vuestra vida. Et de prendre vraiment la main de la Vierge Marie pour vous laisser conduire. Y de cogeros bien fuerte de la mano de la Virgen María para que os dejéis conducir por ella. Entonces hacemos ese silencio. Salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Jacques y Santiago, Santiago, ruega por nosotros. todos los santos y ángeles del cielo, Rogad por nosotros. en nombre del Padre, del Del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Un Amén. pequeño detalle solamente, ya terminamos. Electrónico. Los que tengáis correo electrónico y queráis, si a la salida tenéis unas hojas, si ponéis vuestro nombre y apellido y vuestro correo electrónico, podéis recibir los mensajes de Medjugorje y podéis recibir una carta mensual que Sor Emmanuel envía para dar noticias, comentarios de cosas que suceden en Medjugorje. Es gratuito, si queréis apuntáis el correo electrónico. Y si alguno no se acuerda de hacerlo, porque no sabe muy bien su correo, en la hojita que os han dado de los 10 mandamientos, debajo hay una página web. Y entonces, entrando en esa página web, hay una lista de correo que uno manda allí un correo diciendo quiero recibir los mensajes y te los mandan. Voilà. Alors, il y a aussi qu'on a préparé des livres pour qu'ils puissent continuer à s'informer sur les messages. Ahí fuera tenéis también unos libritos que Moi, j'en ai écrit plusieurs.
de los cuales varios los ha escrito Sor Manuel, y son mensajes de la Virgen, y es para que, si son muy baratos, valen 50 céntimos o €1 algunos, si cogéis para los amigos, para los que no han podido venir hoy, pues podéis, con esos libros podéis también difundir los mensajes de lo que la Virgen quiere. Ce sont des témoignages qui peuvent vous encourager a croire que Dieu peut faire des miracles dans vos vies. Hay muchos testimonios que os pueden animar a que os creáis de verdad que el Señor puede hacer milagros en la vida de cada uno. Augmenter le niveau de l'espérance. Y hay que aumentar nuestro nivel de esperanza, no nos tenemos que desesperanzar. Alors, il y a un petit livre qui coûte pas très cher et c'est sur Saint Joseph qui va vous aider aussi. Hay un libro es muy pequeñito y vale muy barato, que es sobre San José. Saint Joseph est le protecteur des familles. San José es el protector de las Il est familias très puissant contre le malin. y es muy poderoso contra el Et il est maligno. aussi le patron d'une bonne mort. Y es el patrón de una buena muerte. Alors je vous invite à être vraiment en amitié avec Saint Joseph. Vous trouvez un très joli petit livre sur Saint Si Joseph. queréis, para estar, ella os invita a que seáis muy amigos de San José, y para ayudaros en eso tenéis ahí un librito ahí fuera que es muy interesante. Je vous invite aussi à prendre le livre de Mariam de Bethléem. C'est une grande sainte qui a También hay un librito que trata sobre Mariam de Belén, que ha sido canonizada hace poco, es una santa palestina, parce qu'elle va vous enseigner le chemin de la sainteté et comment vaincre Satan. porque ella os enseñará el camino de la santidad y cómo se puede vencer a Satanás. Voilà, de toute façon, tous les livres sont bien. Bueno, todos los libros son interesantes. Alors, je vais vous apporter un cadeau. Je vous ai apporté un cadeau de Medjugorje. Os ha traído un regalo de Medjugorje. On a vu le peu de petits nombres qui sont, on va pouvoir les donner tous comme ça. Vale. Y entonces, ¿eso explico? Oui, oui. Estos son unos pétalos de rosa que han sido previamente bendecidos por un sacerdote y después han sido llevados el día de la aparición pública. La Virgen bendice a las personas que están allí y también bendice los objetos religiosos, las estampas que se han llevado. Y entonces estos pétalos de rosa se los preparan y están puestos allí en el momento de la aparición, y están bendecidos también por la Virgen, porque la Virgen tiene mucho amor por los enfermos, y como ella sabe que los enfermos no podrán ir a Medjugorje porque están enfermos, pues con este pétalo de alguna forma ella hace presente su amor, si se lo regaláis a algún enfermo, para que le ayude a rezar y a sentir la presencia y el amor de la Virgen más cerca de ellos. Alors, c'est pas magique. No es nada de magia ni nada de Quand esto, on donne ça à un malade, c'est aussi au moment de la prière, on prie pour le malade. pero esto es para ayudar a que el enfermo pueda orar con más devoción en el momento de la Expliquez au oración. malade d'où ça vient, que ça vient de la Y si le explicáis al enfermo que esto viene de Medjugorje, que la Virgen lo ha bendecido, pues eso también le ayudará. Et on a eu des belles grâces, même des guérisons physiques. Y ha habido muchas gracias a estos pétalos, e incluso ha habido conversiones y también ha habido curaciones físicas. Hemos tenido ejemplos. Alors, on va se mettre à gauche et à Entonces, por droite. favor, Mettez-vous en deux lignes. los vamos a poner aquí en fila de a dos, si queréis, y os daremos una a cada persona, ¿vale? Aus dem